हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। ए वीडियो आम डिटेल डिस्कसन करबा ओडिशा बीएड 2024 मसीहा विषय बा 2024 विषय यार नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया जायछि। यार ऑनलाइन अप्लाई केबे ठारू आरंभ होइछि 22 मे रु यार ऑनलाइन अप्लाई आरंभ होइछि एवं 10 जून पर्यंत यार ऑनलाइन अप्लाई चलिबो, अर्थात वर्तमान कंटिन्यू रे अछि। एवं यार एग्जाम केबे हेबो बीएड एग्जाम 2024 जुलाई दिन यार एग्जाम हेबो। ए वीडियो आम डिटेल डिस्कसन करबा बीएड एग्जाम 2024 विषय तार सिलेबस कौन दि जाइए। आपन जदि बीएड कोर्स करेंगे 2024 रे ताहले आपन को ओवरऑल केते पैसा खर्च हेबो तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स आम ए वीडियो डिस्कसन करबा। आपण प्रथम थर पर आम चैनल रे आसी ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं बा व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन नहीं ताहले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारिबे। एवं बीएड एग्जाम 2024 पई वर्तमान क्लास चलसी आपण ताहाको मध्य देखि पारिबे। जहाँ क्लास करा जायछि ताहाको देखिबा पई चाहंती ताहले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे। तेणु एही बीएड कोर्स होछि 2 वर्षर कोर्स अटे। केते वर्ष आपन को पढिबा पई पड़िबो 2 वर्ष आपन को पढ़ा पड़ो एवं यह हूँ रेगुलर कोर्स अटे। रेगुलर कोर्स अटे 2 वर्ष आपन को पढ़ा पड़ो। यार जदि सीट संख्या देखा ताहले 1650 सीट अच्छी गवर्नमेंट सीट एवं सेल्फ फाइनेंसिंग सीट अच्छी 750 टोटाल 2400 सीट अच्छी बीएड 2024 पई। एवं सेल्फ फाइनेंसिंग सीट एवं गवर्नमेंट सीट मध्य डिफरेंस कौन अच्छी किसी डिफरेंस नहीं, केवल पैसार डिफरेंस अच्छी। एडमिशन टाइम रे आपन जदि गवर्नमेंट सीट रे पाउछंती ताले प्रथम वर्ष 5000 नहीं जातु, सेकेंड वर्ष 5000 एडमिशन पेज पई लागिबो, 2 वर्ष को 10000 लागिबो। सेमिति जदि आपन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट रे पाउछंती ताले प्रथम वर्ष 45000 टंका लागिबो, सेकेंड वर्ष 45000 टोटाल 90000 टंका लागिबो 2 वर्ष पई पढ़िबा पई सेल्फ फाइनेंसिंग सीट रे। यार जदि आम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बा क्वालिफिकेशन कथा देखा क्यों माने यही बीएड एग्जाम को दे पारिबे ताहले आपन जदि एसटी एससी एससीबीसी एवं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अटंती, एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी एससीबीसी कैटेगरी बा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अटंती ताहले आपन 45% बा 45% मार्क आनिथिले को जगह रे केवल +3 रे, केवल +3 रे एसटी एससी एससीबीसी बा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अटंती एवं 45% मार्क आनिछंती ताहले आपन दे पारिबे। सेमिति आपन जदि जनरल कैटेगरी अटंती ताहले 50% मार्क केवल +3 रे, 10th रे जहाँ आनी चलिबो, +2 रे जहाँ आनी मध्य चलिबो, +3 रे आपन जनरल कैटेगरी अटंती ताहले 50% मार्क आनी दे पारिबे। सेमिति आपन जदि यही +3 रो इक्विवेलेंट कोर्स करिसंती, +3 करने आपन बीटेक करिसंती बा कोनोसी इंजीनियरिंग कोर्स करिसंती ताहले आपन एसटी एससी एससीबीसी कैटेगरी बा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अटंती ताहले 50% एवं जनरल कैटेगरी अटंती ताहले 55% मार्क आनिथिले आपन दे पारिबे। सेमिति आपन जदि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन देछंती एवं रिजल्ट आसी नै ताहले मध्य आपन +3 फाइनल ईयर रे देछंती ताहले मध्य आपन दे पारिबे। यही एग्जाम को आपन +3 फर्स्ट ईयर रे अछंती ताहले मध्य दे पारिबे, +3 सेकेंड ईयर रे अछंती ताहले मध्य आपन दे पारिबे। किंतु जेतेबेले आपनको जेतेबेले एही एडमिशन चलिबो सेही समय कोन करबा कथा आपनको पाखरे +3 सर्टिफिकेट थिबा कथा ताहले आपन बीएड करि पारिबे। जदि आपन ट्राई करबा पई चाहउछंती बा आपन बीएड कोर्स करबा पई चाहउछंती ताहले आपन +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रो मध्य ट्राई करि पारिबे एग्जाम को। आपन ओडिया पढ़ी यही बीएड कोर्स को करि पारिबे एचएससी रे बा 10th क्लास रे ओडिया पढ़ी आपन करि पारिबे। जदि पढ़ी नै ताहले आपन पाखरे जो सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम होते तार सर्टिफिकेट थिबा कथा। एज लिमिट कथा जदि देखिबा ताहले एज लिमिट कथा जदि देखिबा ताहले यार मिनिमम एज कोनोसी नाही, यार मैक्सिमम एज दिया जायछि केबे मध्य रे 1/5/1991 यह आपन को जन्म होइतबा कथा, अर्थात एसटी एससी एससीबीसी मान 33 इयर्स मैक्सिमम एज होई नथिबा कथा, एठारो अधिक होई नथिबा कथा। ता सहित समस्त झियो मान 33 इयर्स, जनरल बॉयज मान केवल 28 वर्ष, पीएच बा हैंडिकैप छात्र छात्री मान 38 वर्ष यह हूँ मैक्सिमम एज लिमिट अटे। एवं विभिन्न कैटेगोराइज रिजर्वेशन दि जाइए। यार जदि आम पैसा कथा देखा ओवरऑल आपन को केते पैसा खर्च हेबो ताहा जदि देखिबा ताहले
ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5,062 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 4,618 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏହା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଏହା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 45,000, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 45,000, 2 ବର୍ଷକୁ 90,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ପାଇଁ। ସେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ST SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ 300, SC BC ଏବଂ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ପଇସା ଲାଗିବ? ଆପଣ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 30,000 ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 30,000, 60,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏଠାରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। 60,000 ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏବଂ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବେସିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ। ଏହା ହେଉଛି ପଇସା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେତେଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ? 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 100 ମାର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଇଟ୍ କଲେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କଲେ 0.25 ମାର୍କ କାଟି ଦିଆଯିବ ଯେତିକି ମାର୍କ ଆଣିଥିବେ ସେଠାରୁ। ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି 100ଟି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏହାକୁ 2ଟି ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ 40ଟି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତାହାର ସିଲାବସ୍ ସେମ୍ ଅଟେ ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର, ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏବଂ କମର୍ସ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡର ସିଲାବସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ। ଇଂଲିଶରୁ ଆସିବ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ରିଜନିଂରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ। ଏହି 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ ଏହାର ସିଲାବସ୍ ସେମ୍ ଅଟେ ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର, ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଏବଂ କମର୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡର ସିଲାବସ୍। ଇଂଲିଶରୁ ଆସିବ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ। ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡର ସିଲାବସ୍। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ। ଏହା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡର ସିଲାବସ୍ ଅଟେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ? ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। କୌଣସି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।